Jutros pravim sendvič u kuhinji i razmišljam u biti kako je super što 3D printer i danas u svijetu možeš sprintati u biti sve što ti treba, a ja do sad nikad nisam isprintao nešto što koristim u kuhinji. Pa mi je sinula ideja tako da napravim ovaj video, 5 vrhunskih kuhinjskih gadžeta i da li u stvari oni rade. Ja sam Hrvoje, a vi ostanite uz ovaj video. Nakon 11 sati printanja nismo dobili ništa. Nažalost, neki proizvodi su jednostavno jako loše napravljeni, jako loše izmjereni, tolerancija je jako loše napravljena. Na kraju, kad sam pokušao sve sastaviti, shvatio sam da tolerancija nije ni blizu kako bi trebala biti, ništa jednostavno se ne uklapa ni s čim, pa čak ni ovi kuglageri koji bi trebali doći u ove rupe. To je jednostavno sve premalo. Autor ovoga djela je također rekao da je sve fitovano i napravljeno tako da se samo jednostavno isprinta, jer je napravio ovo sve u jednom komadu, nisam printao sve odvojeno, nego je sve to bilo jedan fajl. I eto, nažalost, ispalo kako je ispalo. Ocjena -2, ovaj proizvod nemojte skidati, nemojte apsolutno prodavati, probavati, a mi idemo dalje. Ovaj print instalak za noževe kombinacija, vjerovali ili ne, neki kažu da nema šanse da se ta dva materijala spoje za jedan, ali ovo je zlatni ABS Plus i bijeli Hyper PLA, obični. Dakle, ja sam dobio savršen spoj. Ipak radi uz pravilne postavke, sve mora raditi. Evo ovdje vidite ABS Plus. To je u biti taj. Evo još par kadrova držača.
zakon. Za ovako nešto 5+, jako korisno, univerzalno, možda čak mogu i 2 kašike. Treba probati. Idemo dalje. Ovdje pred mene nešto isto što je trebalo biti u videu, ali na kraju nije završilo u videu. To su oni poklopci što dođu recimo u sudopere ili u lavaboje, da ne prolazi recimo svakakav prljavština i smrad dole u odvod. To se stavi gore na poklopac, mislim da znate svi u biti šta je to. Ali eto, nažalost, nije bilo u ovom klipu. Šta da vam kažem? Malo pomalo, od jednog preko drugog, trećeg, dođeli smo i do 5. modela i njega smo završili. Na kraju smo vidjeli šta radi, šta ne radi. Svi ovi modeli su opet jednostavni i ne zahtijevaju puno materijala za print. Vama hvala što ste gledali ovaj video, stisnite like, subscribe, upalite zvonce da budete u toku s narednim klipovima, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!